Ajudia Sendra Tiskon Little Givena Nito Harite Hapendi Nova Sendra Tahena Sevan Nova Metal Latu Kupli Ona Taram Dahardo Kathal Jal project Nanta Teduwa Mene to Tale Jude Gonoton Penam Lukti Hui Najila Guru Kunemi Seterakan Pugli Jela Saute Eta Jela Mene do Puchi Mandarana Eta Jela Saute Eta Bonokon Jahai go Sigare Boya Se Sigari Dada Nakon Seterakan Prokriti Bachao Adivasi Bachao Moncho Ajudi Guru Bakrakon Lasar He Dabo Johar হয়তো এটা সেরকম এখন নেশা সেন্দ্রা মাজুল বুঝে জানা কারণ গাপাবাদ মিয়াঙ্গে আপন ওয়ানা করে লোকসভা ভোট মেনে খাতির এর নাম যাই কখন সেটা কেনা সারাও আজুদিয়া সেন্দ্রা তিসকন লিতর গে মেনা নিতো হারিতে হাপেন্দিন নোয়া সেন্দ্রা তাহেনা সেবান Noa metal latu kupli. Hoito kompetisi nam buka pun padaya. Errohin di seru orang pun kana. Noa aju dia buru jitan lagi. Rajya Sarkar, साथे केंद्रीय सरकार जोधो थे. मैंने तो जता कौन सांगे आगे बात तो राज्य सरकार आगे पुनिया प्रोजेक्ट बना रहे ना एरिगोवा कदा आड़ी10 DM10 सोजे कोलकाता ना राजपथ रहो नवानी रोड रखा हुई है ना जहाँ दो ठुड़गा प्रोजेक्ट बांधो प्रोजेक्ट कांठाल जल प्रोजेक्ट और बहालपा प्रोजेक्ट आजोदिया सेंद्रा सानाम प्रोजेक्ट के हुई है जहाँ बीरपुर अधिजाबा एमडी लगी बीरपुर अधिजाबा वगैरह जोतो कौन लटू जहाँ ही रेलगाड़ी देखो हिजुआ जहाँ को उम्र भेट करते बुरुमुन रखा पकना सेंद्रा बकरा देती ओना ताराम डहार दो काठाल जल प्रोजेक्ट नंदा ते डुबुआ ज्योति प्रोजेक्ट के नोआ प्रोजेक्ट विरुद्ध जहाँ लड़ाई तो के मिना नोआ लड़ाई रे अपे सनाम को गड़ो मिना ताहे करना नहीं तो मिना हापेंदी होता है ना आरो बुद्धि करते नोआ प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच दोया प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच तो যৌথ मंच करना नोआरे आयु सुदू तो भारत जगत मजी परगना महला जुए महल के मैंने तो ताले जुद गणठन बेना में लगती हुई ना जिला गुरु चिता रेन हर जहाँ को बिना कोआ नुकुआ हालत जहाँ तीन गान बाड़ी से चला करना आपको बाहर कौन जहाँ को बन हिजू करना उनको तो होई तो उन्हें गान बापन बिगाड़े करना नोड़े ना अवस्था जी मैं kan प्रोजेक्ट हुई देन kan 8-10 टी का तेरा तू हर होई तो लगा डिग्री लगा 8-10 टी आतू होड़ा जुम्मी जाएगा डांगरी आती जाएगा चाहे खान बोला नहीं गुड़ा मैं kan प्रोजेक्ट जुदी 8-10 टी का देखो उच्छेद हुआ मैंने तो लगा डिग्री लगा ताले पुनिये प्रोजेक्ट का हिस्सा तब तब बात करती नहीं जान लिया नवा विरोध रे 2018 साल रे जखन हाई कोर्ट रे केस हुई लेना ओना केस रे ना राय ले कते पहिलो रे सिंगल बेंच रे जखन प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ वंजे दाड़े लेना दुखशाला इन लेया जहां ये लोग गुलाम चिटा का हाई कोर्ट रे प्रथम केस फाइल लेदा रवि बेसरा उनी रे कोड़ा से अब कोने बोगन सोते चलावा कना उनी रवि बेसरा सामने जहां को हुई लोग तिगु दाम में नशा करके दुख करते आय माय मताराओ ओना सिंगल बेंच ना राय राज्य सरकार पर मनाव करते जो डिवीजन बेंच रे चलाव लेना डिवीजन बेंच रे राय अनेक टाइम आपो कौन सरकार ना कासे चलावे ना मेनखान तालारे मेनखान गाड़ी पर कथाई दे तो हो कदा हाई कोर्ट रे जस्टिस से विचारो जहां तो हुई करना उनके प्रोजेक्ट हुई दाले मेनखान ओंडे ना ग्राम सभा अनुमति सापेक्ष
जहाँ तो दीर्घदिन धरे प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच साथे भारत जाकात माजी पारगाना महल जुट महल डाहार रे बाजार रे कर्जा वाले लई काने थाना मधुरे 2006 आई ने बोनादिघाट बन बेनामा बोनादिघाट ते ग्राम सभा बन बेनामा बुरु चितारे दबान প্রতিটি সান্তার কোঠারে যদি 2006 আইন লেগে গ্রাম সভা পাবন বেনা রাখা দাঁড়িয়া তাহলে আবহাওয়া নোয়া আজুদিয়ে বুরু সাও সাওতে দেই চাপা চামি মেরে তো বানওয়ারে না ওই জলা প্রজেক্ট মানে তো বেই পাড়ি করে যাহা দিনে বিলে যাবে না সারেঙ্গা করে যাহা দিনে বেরি বেরি যাবে না সাও সাওতে উত্তরবঙ্গের না বক্সাটাই গাল করে সেই জায়গা করে যাহা দিনে আদিবাসী কোঠা কমে না যত করে মিট দিন তো আবু আদিবাসী को लगा दिले बना उनको कॉर्पोरेट दालाल साथे सरकार को নিতো যদি ভাবন রড়া তায়ম দারাম পিড়ি লাগি নোয়া লবি পাইছি নোয়া সুতন দাডি নোয়া যদি এগুলো ভাবন টেকা ধরে তাইনম পিড়ি যদি কো বুকলিয়া উনজু খান তো জামিন খন্ডে উড়া কইয়া বাবু হানে হাড়ে জায়গা দা বনা পাল লবি সুতন দাডি তো উন ননে বলো না জায়গা দা ভাবন জামা হানে হানে ডাহার জিতান কো উড়া কইয়া অনেক মারাং পার হুদো জেলকান অনটেকে থাকে না সেটা সুতন দাডি তো নোয়ার নাং আগি ভার নোয়ার নাং তাই ভার যদি বাবন রোড়া এনকা নিতোলে চাই না আপন আপু সামন কো আগে নোয়ারে না তেলায় বলা কি তারাই গন্তি ভিডিও ভিডিও করে উত্তর দেখে তেলাতে ধরে রেডি কথা বলতে ডিভিশন বেঞ্চ রে যে হিলোর আয়ে এমলা আবো বিরুদ্ধে কাটি আবো বিরুদ্ধে চালাওয়া খানা এন হিলো মঞ্চরে হাই কনভেনার সুপেন হেপ্রম সাথে এই 12 ঘন্টা ধরে রুয়েল চালা কান থানা কলকাতা দোসার হলো 24 ডিসেম্বর 2022 কাকতালীয় ভাবতে এর হলো গিয়ে সুপেন নারায়ণ ভগতে গাড়িয়ারি বলো না বাঁকুড়া নডে খনে ফোনিতা দাদা ওখানে আমি আউনিলে দেই তো হাইকোর্ট না রায় মঞ্চ ভাই কুসিকা ওদা হাইকোর্ট না রায় পারগানা মহল ভাই কুসিকা ওদা হাইকোর্ট না রায় সুবল মহল ভাই কুসিকা ওদা ওনা হাইকোর্ট না রায় বিরুদ্ধে রোল দারম लगे दी कोलकाता प्रेस वाली चला में मैं ता जहां गए बिना मी रूल में पापा बानुया बोंगा तला वाला तो बाकुड़ा खुले रुले ना सुपेन एक लागे जो खनी चला काने কলকাতা প্রেস ক্লাব কই হইয়ে ধারে পাশে কোন এক লাগে বিলে এমন তাৎক্ষণিক ভাবে ওদের জ্বালা রোড দুপুরে লাগি জ্বালা লাগা কানা অন্য খাতো মহলেন সে সুবেল মহলেন এটা কো আরো সঙ্গে দ্বারা করনা অর্থ হবাতে হয় না শক্তিগড়ে যখন বাসি হলো কানা ডিসেম্বরে 24 তারিখ উঠলো করে मेटांग कथा हुई रहते हैं ना गोटा अयोध्या गुरु ना आंगी भाई के तले रहते ही नहीं जहां अयोध्या गुरु रे बिना लॉबी बाई सुबल तड़ी जहां रे तो बोलने ना आबा लाई लगते ना बुको तो पठाओ जहां रे तो बोलने आबा दोनों के सुप्रीम कोर्ट दाई के से दाई बिते कोन आबा आदि चले विचार चलेगा एमरे हो मोने कटे कते आबोरन जहां बोंगा बुरु को मेना कोआ उनको दिन दारे भरोसा करते कि एक लागी मुन चला लेना है लोग कोलकाता प्रेस में जाओ दरगाह ना रोड ना दरकार है कना जहां उड़े प्रतिवाद ना दरकार है कना मीडिया माध्यम से इने उड़े दो एक लागी ताहे कना इन वीडियो दो अवश्य संगे रे कथा है कना प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच रे कमिए को जहां तो मारंग नगर फ्रॉम आबवा गड़ो बिना बाबा तक निये के नेहर ताइनम दाराम आजो दिए बुरु निये लबी बाइसी निये देवचा पाचामी निये जहां को लड़े जहां रे हुईवा आलापन मने मा बीरभूम रे संतार को लोक खाना इने दो जे कथा रे को लई का दादी कुते तोल बागरा खसे तो ऊपर बागरा खसे बोली तारो तो एक दिन हसे मेतु आ लगा दिले देवचा पचामी खन आजोदी खन पाछे पांभारे ना बीरवे ओई छान प्रोजेक्ट काटा हुई बिलो उन जोखान दो आजोदी रे हर जदी नितो बां बड़ो आया तो माने आजोदी रे को लोकान को फुकान को ये तो जानते नवा भावना जदी मोनार को जीर दो का खान दो नवा लबी बैसी सुतल डांडी ना जाया माया जहां फुटो तो पठाओ लाई लक्षा रे फुटो तो पठा दो नवा तो बन गेली আর যদি কোন মনে এতায় পিড়ি লাগি কোন জিয়ে দয়া তাহলে মঞ্চ যাহাতি হয়ে লড়াই না হরা হয়া
goro ape noa asa ini